रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन। तो आज हम लोग जानेंगे थोड़ा रजब के ताल्लुक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब जो है इस्लामी कैलेंडर के हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसे रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जिस दिन इसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, सो अपने जानों पर जुल्म ना करो। इसी तरह देखिए हदीस भी है इसके ताल्लुक से। सही बुखारी हदीस नंबर 3197 में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीनों का है, जिनमें ये 4 हुर्मत वाले हैं। 3 पे दर पे हैं, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। और रजब वो है जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान में आता है। अरबी में रजबा यरजिबु का माने है ताज़ीम करना, और मुरज्जब कहते हैं मुअज्जम के मानों में आता है, यानी अजमत वाला महीना। रजब को रजब मुज़र भी कहते हैं। मुज़र अरबों का एक कबीला था, जिसने दौरे जाहिलियत में दूसरे कबीलों के मुकाबले में खास तौर पर इस माह की हुर्मत का एहतमाम किया। लिहाजा इसी नाम की निस्बत से इस महीने को मंसूब कर दिया गया। इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में कत्ल और गारत गिरी अरबों का मशगला था, लेकिन जब गुर्बत वाले महीने आते तो हथियार उतार देते। वो क्या करते? हथियार उतार देते। लिहाजा रजब के बारे में इस्लाम से पहले ही अरब लोग कहा करते थे कि ये तीरों से फल अलग करने का महीना है। दौरे जाहिलियत में अरब हराम महीनों का एहतराम करते, खुसूसन रजब के महीनों का, और इसमें जंग नहीं करते थे और बुतों के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते थे। लेकिन इस्लाम ने इस माह में किसी खास इबादत का हुक्म नहीं दिया। ताहम गुजरते हुए वक्त के साथ इस माह में इबादत के मुख्तलिफ तरीके रिवाज पा गए। जैसे वक्त गुजरता गया तो बहुत सारे रिवाज इसमें दाखिल हो गए। मुशरिकीन के यहाँ हुर्मत वाले महीनों में सबसे पहला महीना रजब का था, इसलिए वो ताजीमन इस माह में अपने माबूदान बातिल का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर ज़िबा करते थे, और उसे क्या कहते थे? अतीरा या जबीहा रजीबा या जबीहा तरजीब का नाम देते थे। हालांकि इस्लाम में ना अतीरा जायज है और ना ही फरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला फरा वला अतीरा। इस्लाम में ना फरा जायज है और ना ही अतीरा। फरा कहते हैं ऊँटनी से पैदा होने वाला पहला बच्चा, जिसे मुशरिकीन अपने माबूदान बातिल का कुर्ब हासिल करने के लिए बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। और अतीरा इस जानवर को कहते हैं जिसे मुशरिकीन माह रजब में रजब की ताजीम के लिए ज़िबाह करते थे। जैसे कि सूरे बकरा की आयत नंबर 194 में भी है कि हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं,
اور حرمت عدل بدلے کی ہے، یعنی حرمتوں والوں کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہی ہے، یعنی جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے اسی مہینے میں وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ اور کیا چیز منع تھا اس وقت؟ جو قتل، غارت گری، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس مہینوں میں بھی کوئی تم پر زیادتی کرے، ہاں، تو تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو، یعنی جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو تم بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہو، لیکن پہل تم مت کرنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ جان رکھنا کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس سے ہم کیا کریں؟ رک جائیں۔ اب دیکھیے کہ رجب کے مہینوں میں کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جو موبائل کا وقت ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اتنی ساری بدعات اس میں بتائی جاتی ہے، اس رجب کی تاریخ کو یہ کر لو، اس رجب کی تاریخ کو یہ کر لو، ہاں؟ تو ماہ رجب کی ہے نا بعض بدعات ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ہم؟ پہلا کیا ہے کہ پہلی رجب کی پہلی جمعرات کو یا پہلی جمعہ کو یا ماہ رجب کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ رجب کا پہلا دن آتا ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنا اپنے آپ میں ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس طریقے سے رکھ لینا، ہاں، کہ اس کی ثواب کو زیادہ سمجھ لینا، ہاں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب، اللہ کی یاد میں مست ہونے کی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، تو یہ بھی بدعت ہے، یعنی کہ جو رات ہوتی ہے نا 27ویں رجب کی، اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ تیسرا 27ویں رجب کو شب بیداری کرنا۔ چوتھا عتیرہ رجب، ابھی بتایا میں نے، ذہیبہ رجب کرنا، یعنی رجب کے مہینے میں قربانی دینا۔ ماہ رجب کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے خاص کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی رجب کا مہینے میں آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جو مہینے میں بھی آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا جب ہی نکالنا ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27ویں رجب کی رات کو ہوئی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رجب کی پہلی رات کو ہوئی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 27ویں یا 25ویں رجب کی رات کو ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں پیغمبری سے نوازا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ماہ رجب کی کوئی کلی فضیلت شریعت میں نہیں آتی ہے، بلکہ ایک عمومی فضیلت ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کی یہ فضیلت حرمت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جنگ، قتل و غارت گیری، نہ کہ کلی فضیلت ہے۔ جیسے کہ رمضان میں تو پوری فضیلتیں ہیں نا، روزہ رکھنا، نماز کا قیام کرنا، سب فضیلتیں ہیں، لیکن رجب کے اعتبار سے ایسی کوئی بات ہمیں سنت رسول سے نہیں ملتی ہے۔ رجب کے مہینوں کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا، اس ماہ میں روزوں کا اہتمام کرنا، اس میں وارث شدہ روایت یا تو ضعیف جدہ ہے یا پھر موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ البتہ باقی مہینوں کی طرح اس ماہ میں بھی، یعنی کہ جمعرات، پیر کا، جمعرات کا اور ایام 20 کا روزہ رکھنا جائز ہے اور درست بھی ہے۔ اور اسی طرح پہلی رجب کو ہزاری نماز پڑھنا، یا رجب کی پہلی جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12ویں نماز پڑھنا، یا رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد پہلی جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الرغائب پڑھنا، یا 15ویں رجب کو
इमाम दाऊद की नमाज पढ़ना, ये सारी बिद्दतें हैं। और इसमें वारिशुदा रिवायत जो है सब मौजू मनगढ़ंत बेअसल है। इन बिदात से इज्तिनाब एक लाजमी अमर है और वाजिब शरीयत भी है। हाँ, तो बिदात से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि सूरह अनकबूत आयत नंबर 13 में है कि जो कुछ भी इस तरीके का बिदात करेंगे तो सिर्फ बिदअत करने वाले पर गुनाह नहीं होगा, बल्कि उन बिद्दतों को फॉलो करने वाले का गुनाह भी उस पर जाएगा जिसने इस बिद्दत को शुरू किया है। तो तर्जुमा है कि ये अपने ऊपर बोझ ढोएंगे। हाँ, अलबत्ता ये लोग जो हैं अपने ऊपर बोझ ढोएंगे और अपने बोझों के साथ और भी बोझ ढोएंगे। और जो कुछ ये गढ़ रहे हैं ना, इन सब के बारे में अल्लाह इनसे पूछेगा। यानी जो भी काम सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो ना करें। बहुत जरूरी है कि हर चीज की क्या करें, तहकीकात कर लें। किसी भी काम को करने से पहले क्या जरूरी है कि उसकी तहकीकात कर लें। तो रज्जब है और आज का मुसलमान है। हाँ? तो जो भी कुछ मेराज के बारे में हम लोग भी जानेंगे, लेकिन रज्जब एक हुर्मत वाला महीना है। लेकिन जो कम फहम मुसलमान है ना, इन्होंने क्या किया, इसको बिदत वाला महीना बना दिया। इसमें बहुत सारी बिदतें इजाद कर दी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब ये है कि जो भी लोग इस तरीके से बिदतों को फॉलो करेंगे किसी लोगों के कहने पर, तो कयामत में अल्लाह ताला इनसे पूछेंगे। हर शख्स के अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है कि इस मामले में बेसमझे बूझे किसी को फॉलो ना किया जाए और ना ही किसी को फॉलो करने पर मजबूर करना जायज है। अल्लाह के यहाँ कोई भी किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। हाँ, ला ताजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा है। तो जो लोग भी अपने जेरे दस्तों को ये इत्मीनान दिला रहे हैं ना कि कर लो, हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कयामत के दिन हर शख्स को अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना होगा और वो इन लोगों का बोझ भी उठाएंगे जिनको उन्होंने गुमराह किया है। तो जो भी बिद्दतें जिसने भी इजाद की है और जो भी उसको फॉलो करते हैं और उसको मंसूब करते हैं, है ना, अल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह की तरफ, हाँ, तो ये गलत है। अल्लाह ताला उनसे कयामत में पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो दीन के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। जो भी अमल करना है उसकी पूरी तहकीकात कर लें। जो खुसूसी नमाज पढ़ते हैं, सलातुर रगाइब, रजब की पहली जुम्मा की रात को 12 रकात 6 सलाम से पढ़ी जाती है, जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह अल कद्र 3 मरतबा, सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ी जाती है। ये बिद्दत जो है ना, चौथी सदी हिजरी में शुरू हुई है। यानी इसकी कोई असलियत नहीं है। उलमा ने अजमा के साथ यानी सब ने इस नमाज को मौजू मनगढ़ंत करार दिया। 27वीं रजब की शब को इबादत का एहतमाम करना, रजब को रात जाग कर इबादत करने और दिन को रोजा रखने को भी बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी निस्बत वाक़ई मेराज से की जाती है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वाक़ई मेराज के बाद इस रात किसी खुसूसी इबादत का ना तो एहतमाम किया है और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी कौल या अमल 27 रजब की शब खुसूसी इबादत के बारे में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम या अजवाज मुतहरात में से भी किसी ने भी इसका एहतमाम नहीं किया है। लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और कामों से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہیں رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ بہت ساری احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ ایام 20 کے روزے، ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، اور پیر و جمعرات کا روزہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی جو 9 روزے ہیں، اور 10ویں محرم کا روزہ، پھر کثرت سے ماہ شعبان میں اپنے روزے رکھے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہے، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل مسنون نہیں ہوگا، بلکہ کیا شمار ہوگا؟ بدعت شمار ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں حکم دیا ہے، تم وہ چیزیں ثواب کے نام پہ مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہو تو اس ماہ بھی رکھ سکتا ہے۔ عمرے کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مَأْتَمَرَ رسول اللہ فی رجب، مَأْتَمَرَ یعنی نہیں عمرہ کیا رسول اللہ نے فی رجب، رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1777۔ 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام، 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ، پوری، کھیر وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس جو امام جعفر ہیں ان کی پیدائش و وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اس کا کوئی بات انہیں صحیح معلوم نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا ذکر نہ تو قرآن و سنت میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ قربانی کا اہتمام،
इस माह में कुछ लोग कुर्बानी करते हैं जो कि दौरे जाहिलियत की रस्म है। दौरे जाहिलियत में अरब इस महीने में बकरी की कुर्बानी किया करते थे जिसे वो अतीरा कहा जाता था, और ज़िबा की गई बकरी की खाल किसी दरख्त पर वो डाल देते थे और इसे रजीबा यानी रजब वाली कुर्बानी कहा जाता था। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फरआ वला अतीरा, फरआ और अतीरा कुछ भी नहीं है। असल दीन है क्या? हमारे जहनों में ये वाज़ेह होना चाहिए कि असल दीन है क्या। असल दीन वो है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया। गोया दीन अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी और इसके अहकामात के आगे सर झुकाने का नाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल माइदा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया है। कोई भी ऐसा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया और ना ही इसे करने का हुक्म दिया है, इसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और फिर इस पर अजर सवाब की उम्मीद रखना बिदअत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुहदसा बिदअ व कुल्लु बिदअ दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार। कुल्लु मुहदसा, हर नई बात बिदअत है। कुल्लु बिदअ दलाला, बिदअत गुमराही है। व कुल्लु दलाला फिन्नार, और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। तो ये हदीस है, सुनन निसाई, नंबर है 1579। बिदअती के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला हर बिदअती से तौबा रोक लेता है जब तक कि वो अपनी बिदअत को छोड़ ना दे, अपनी बिदअत को तर्क ना कर दे। तो बिदअती की तौबा रुकी रहती है जब तक कि वो बिदअत को तर्क ना कर दे, छोड़ ना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हौज पर तुमसे पहले ही मौजूद रहूंगा और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, फिर इन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा, ऐ मेरे रब, ये मेरे साथी हैं। लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या क्या नई चीजें इजाद कर ली हैं। ये हदीस सही बुखारी 6576 में है। लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और कामों से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजाद कर लिए गए हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा फीही फहुवा रद्दा। मन अहदसा यानी जिसने भी हमारे दीन में कोई नई चीज इजाद की जो इसमें हमारा हुक्म नहीं है, फिर वो रद्द हो जाएगा। जिसने अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है। सही बुखारी नंबर है 2697। तो रजब के बारे में जो भी बिदात है उसके बारे में बता दिया है। अल्लाह हम सबको बिदात से महफूज करे और अल्लाह ताला सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमत